Hello kids, congratulations and welcome to next level of abacus. Okay, today we are going to do fingering exercise. Okay, open book and open page number 3 of book A. Hold tool properly and hold pencil properly. Zoom tool. Okay, now here what is given is add 1. Here you write date. Okay. And then what is given is +1 and -1 fingering exercise. Same way +2 and -2. So let's do it. First you zoom the tool. Now already there is 1. So just take 1. Okay. 1 is written. Now what you have to do is add 1 to it. Okay. So आता तुमका किती करपा जाय पहिली टूल सारको धरा पेन्सिल सारकी धरा. ओके. लेफ्ट हँडर्स तांकां खबर आसा कशें धरपा जाय ते. ओके. सो यू होल्ड इट प्रॉपरली. ओके. सो आता कितें करपाक जाय हांगा +1 दिला आणि -1 दिला फिंगरिंग एक्सरसाइज. तशेंच ह्या सायडीन दिला +2 आणि -2. हांगा ऑलरेडी 1 घेतला. सो हांगा हांवें ऑलरेडी विथ माय थंब 1 घेतला. तातूंत आता आमकां ऍड 1 करपाक जाय. वी हॅव टू ऍड 1 टू इट. सो ऍड 1. कितले जाले 2. रायट दॅट 2 हियर. नेक्स्ट अगेन ऍड 1. 3. Write down. Again add 1. 4. Write down. Now again add 1. आता add 1 direct जाता ना. Okay. Can we do add 1 directly? No. So what we have to do? कितें करपाक जाय आमकां आता फॉर्म्युला यूज करचो पडटलो. खंयचो फॉर्म्युला? बिग बीन जाता ना. ओके. स्मॉल सीसान जाता. आता तुमकां सगळे फॉर्म्युला खबर आसा. ओके. सो स्मॉल सीसान जाता. सो add 5 less 4. Okay, add 5 with index finger and less 4 with thumb. So now it is 5. So write 5. Next, परत कितें करपाक जाय? add 1. 6 जालो. बरोवपाक जाय बुकार. करप आणि बुकार बरोवप. ओके. once you finish doing, write it on the book. हांव बरयना. ओके. बट तुम्ही बरोवपाक जाय. हांवें ऑलरेडी पयलीं बरयल्लें आसा. So 6. Now again add 1. 7. Write it over here. Add 1. 8. Write on the book. Then this is 9. आता परत ऍड 1 करपाक जाय. जाता ऍड 1 डायरेक्टली ना. सो ऍड 1 फॉर्म्युला कितें? बिग बी लेस 9 ऍड 10. ओके. सो 10. सो राइट 10. नेक्स्ट 11. राइट 12. 13. 14. सगळे बरोवपाक जाय ऍड 1 करून करून. ओके. हांगा बरयल्ली आसा. मागीर आता 15 जाता डायरेक्ट ना. सो फॉर्म्युला स्मॉल सीस ऍड 5 लेस 4. 16. राइट इट. ओके. राइट इट ऑन द बुक. बुकाचेर बरोवपाक जाय ऍड 1 करतकूच. परत 16. 17. 18. 19. बुकार बरोवपाक जाय. तुम्ही एक बीट ऍड करप आणि बुकार बरोवप. ओके. यू ऍड 1 बीट अँड देन राइट ऑन दिस बुक. ओके. आता 20 जाता डायरेक्ट ना. सो परत ऍड 1 करपाक कितें करपाक जाय? लेस 9 ऍड 10. 20 जाले. ओके. राइट 20. देन ऍड 1 21. ऍड 1 22. ऍड 1 23. ऍड 1 24. आता 25 डायरेक्ट जायना. सो अगेन यूज फॉर्म्युला ऍड 5 लेस 4. 25. राइट इट. 25. मागीर परत ऍड 1 26. 27. 28. 29. ओके. राइट इट ओवर हियर. आता 30 करपाक जाय. ऍड जाता डायरेक्ट 30 ना. ऍड 1 फॉर्म्युला कितें? लेस 9 ऍड 10. 30. ओके. राइट इट ओवर हियर. 31. राइट डाउन ऑन द बुक. ओके. 32. 33. 34. हांव बरयना कित्याक हांवें ऑलरेडी बरयला. पण तुम्ही बरोवपाक जाय. 34 जाले. आता परत 35 जाता डायरेक्ट येवपाक मेळटा. परत ऍड 1 डायरेक्ट करपाक मेळटा ना. सो कितें फॉर्म्युला? ऍड 5 लेस 4. 35. मागीर 36. राइट. ओके. राइट ऑन द बुक. 37. बरोवपाक जाय. 38. परत बरया. 39. ओके. 39 कडे पावली आमी. आता 40 जाता डायरेक्ट ना. यूज फॉर्म्युला बिग बी लेस 9 ऍड 10. 40. ओके. मागीर
41, write on the book. Add 1, 42. परत add 1, 43. परत add 1, 44. आता 44 झाले तर 45 डायरेक्ट जाईना. सो परत यूज स्मॉल सीज फॉर्म्युला. Add 5 less 4, 45. Write on the book. 46, right. 47, 48, 49. आता 50 जाता डायरेक्ट ना. सो 50 जायना डायरेक्ट. सो कितें करता तुम्ही आता? हांगा कितें करपाक जाय? लेस. Okay, let me get one page. Okay, so आता हांगा 49 आसा. ओके, कितें आसा? 49. ओके, कितें आसा? 49 आसा. सो आता तुमकां कितें करपाक जाय? 50 करपाक जाय. सो 50 करपाक कितें? आता 50 करपाक जाय म्हळ्यार वॉट यू हॅव टू डू? यू हॅव टू एड 1. सो एड 1 वाचो फॉर्म्युला कितें? एड 1 वाचो फॉर्म्युला लेस 9 एड 10. ओके, सो हांगा लेस 9 जाले. आता हांगा एड 10 करपाक जाय. दिस इज डन. एड 10 डायरेक्ट जाता ना. सो स्मॉल सीज फॉर्म्युला कितें? एड 10चो एड 50 लेस 40. ओके, तुम्ही एक सिंगल रॉड पळयलो जाल्यार तुम्ही अशें याद दवरू शकता. सिंगल एड 1. एड 1 इज वॉट? एड 5 लेस 4. ओके, सिंगल रॉड पळयलो जाल्यार. आता आमी टेन्स प्लेसीर आसा म्हणून आमी तेका 0 लायता. ओके, 0 0. सो आता विथ लेफ्ट हँड एड 50 लेस 40. कितले जाले? दिस इज 50. ओके, सो राईट इट ओवर. इथे हांगा बरयल्ले आसा. कळ्ळें तुमकां कशें केलें तें? 49 कडे तुम्ही पावली. ओके, तेन्ना तुम्ही मागीर एड 1चो फॉर्म्युला कितें यूज केलो? लेस 9. लेस 9 डायरेक्ट जाता पण एड 10 डायरेक्ट जायना. सो एड 10 परत आमकां स्मॉल सीज फॉर्म्युला यूज करचो पडटा. एड 50 लेस 40. एक्चुअली एड 1चो फॉर्म्युला कितें? स्मॉल सिस्टर एड 5 लेस 4. पण जेन्ना टेन्स प्लेसीर आसता आमी तेन्ना आमी तेका 0 लायता. ओके, तोच फरक फक्त. एक 0 लावचो पडटा. ओके, सो आता 50चेर जाला. आता नेक्स्ट कितें आसा? हांगा फिंगरिंग एक्सरसाइज लेस 1. सो आता हांगा 50 आसा. ओके, 50 घेया तुम्ही पयलीं रॉडाचेर. घेतले? टेक 50 ऑन द रॉड. ओके, नाव वन्स यू टेक 50, वॉट यू हॅव टू डू नेक्स्ट? लेस 1. what is less 1 formula? big formula less 10 add 9. add 9 हांगा डायरेक्ट जाता पण less 10 हांगा डायरेक्ट जायना. सो less 10 करपाक स्मॉल सिस्टर फॉर्म्युला यूज करूया. कितें less 10चो फॉर्म्युला? add 40 less 50 आणि add 9. सो पयली add 40 करा आणि less 50 आणि add 9. so what you did now? तुम्ही आता less 1 केला. ओके, what you did? you use less 1 फॉर्म्युला. ओके, पहिले लेस 1चो फॉर्म्युला घेतलो आणि देन परत लेस 10 फॉर्म्युला लायलो. सो रिमेंबर दिस. ओके, have we used. next कितें? less 1 again. so this is once this is done, what you can do is less 1 again. how much? ओके, पयली हे केले ते 49 बरयले, मागीर लेस 1 करा. 48 जालो. राईट डाऊन. then again do less 1. how much? 47. then again less 1. how much? 46. again less 1. now 45. आता 45 can you do less 1 directly? no. so which formula you will use for less 1? add 40 less add 4 less 5. how much? 44. now less 1 again 43. less 1 again 42. less 1 again 41. less 1 again how much? 40. 4 and 0 40. so we reached here. okay, now again we have to do less 1. can we do less 1 directly now? no. so what you will do? less 10 add 9. it became 39. write it down on the book.
Okay, once you write it down, next again less 1, it became 38. Again less 1, became 37. Write it down. Again do less 1, 36. Less 1, 35. Now again you have to do less 1. Can you do less 1 directly over here? No. So what you will do? Add 4, small sister formula. Add 4 less 5. So it became 34. Then write it over here, 34. Then do less 1, 33. Write. Less 1, 32. Write. Less 1, 31. Write. Less 1. How much? 30. 30. Okay. Write 30. 30. Then again you have to do less 1. Can you do less 1 again? No. So less 10. Add 9. Became 29. So write 29 over here. Then less 1, 28, write. Less 1, 27, write. Less 1, 26, write over here. Then again less 1, 25, write it over here. Then again, can you do less 1 again here directly? No. So what formula you will use? Add 4 less 5, 24, write down. Then less 1, 23, less 1, 22, less 1, 21, less 1, 20. Okay, write it down. Now again, can you do less 1 directly? No. Less 10, add 9. So 19, write it over 19. Less 1, 18. Again less 1, 17, 16. Again less 1, 15. Okay, write 15. Then you have to write, okay, after doing each, okay, you have to complete each step correctly. Okay, I have already written, so I am not writing it again and again. Okay, what you have to do, once you do less 1 or add 1, you have to write down on the notebook. Now next, can you do less 1 again? No. So add 4 less 5. 1, 4, 14. Again less 1. 14 you write. Then 13, 12, 11, 10. Okay, now can you do directly less 1? No. So less 10, add 9. 9. Then less 1, 8. Less 1, 7. Less 1, 6. Less 1, 5. Okay, you reached here, 5. आता परत small sister, add 4 less 5. 4 less 1, 3. Less 1, 2. Less 1, 1. Okay, कळ्ळें न्ही तुमकां कशें तें मेन पार्ट कितें खंयचें आशिल्लो तें तुमकां हांवें दाखयलो. 50 कशें करप, फॉर्म्युला कसो घेवप 50 आनी हांगासर 49 कशें जाता तें. आय होप यू अंडरस्टूड दीस. ओके, आता आम्ही हे करूया, ॲड टू करूया. ॲड टू कशें करप, पयली 2 घेवपाक जाय डायरेक्ट. ओके, तेंच्यांनी दाखयला तसो. हांगा आमी कितें केलो, ॲड 1 केलो. सो हियर वी हॅव टू ॲड 2 इन डुरिंग एवरी स्टेप. आता 2 ऑलरेडी 2 बरयल्ले आसा. ओके, सो नो नीड टू रायट एनीथिंग. आता परत 2 ॲड करपाक जाय. कितले जाले, 4. रायट इट डावन. आता परत 2 ॲड करपाक जाय. जाता डायरेक्ट ॲड ना. सो 2 स्मॉल सीस फॉर्म्युला कितें, ॲड 2 ॲड 5 लेस 3, 6. परत ॲड 2, 8 जाले. आता यू हॅव टू रायट इट ओवर हियर. देन अगेन ॲड 2. ॲड 2 डायरेक्ट जाता ना. फॉर्म्युला कितें, लेस 8 ॲड 10. बिग बी फॉर्म्युला. परत ॲड 2, 12 जाले. रायट इट हियर. अगेन ॲड 2. कितले जाले, 14. हाऊ मच इट बिकेम, 14. Write it down, 14. Now, can you add 2 again? No. So add 5 less 3, 16. Write it down. Again add 2, 18. Write it down. Now, add 2 again. Zaina. So big B formula, less 8, add 10, 20. Write it down. Magir add 2, 22. Parat add 2, 24. आता जाता डायरेक्ट ॲड 2 करपाक ना. स्मॉल सिस्टर फॉर्म्युला, ॲड 5 लेस 3, 26. देन ॲड 2, 28. नाव अगेन कॅन यू डू ॲड 2 डायरेक्टली? नो. लेस 8 ॲड 10, 30. रायट इट डावन. 30. ओके, बरोवपाक जाय. मागीर 32,
परत add 2 34 right. मागीर परत जाता add 2 ना, so add 5 less 3 36, write it down. Add 2 38, then less 8 add 10 40 42 44, add 2 करत रावप, कळ्ळें न्ही? add 2 हो add 1 आशिल्लो, हांगा add 2 आसा. add 5 less 3 46, write it down. add 2 48, again add 2 जायना. आता परत हांगा add 2 जायना, so what you will do now? 48 कडे पावली आमी. we reached at 48. so 48 कडे पावली. आता परत कितें करपाक जाय? 48 and add 2 डायरेक्टली जायना. सो कितें करता तुमी? add 2 चो कितें फॉर्म्युला? less 8 add 10. less 8 डायरेक्ट जाता. ओके, add 10 डायरेक्ट जायना. सो add 10 चो कितें फॉर्म्युला? स्मॉल सिस्टर less add 50 less 40 with left hand. okay, add 50 less 40. okay, हांवें जे फिंगर्स यूज केला तशेंच यूज करा. okay, do the way I'm doing. okay, see which hand I'm using, which fingers I'm using. so केले. so now it became 50. understood this न्ही? कळ्ळें न्ही तुमकां? okay, now next 50 जाले. now come here, again add 2 52, write it here. then again add 2 54, then again add 2 direct जायना, so we cannot do it directly, so use small sis formula. add 5 less 3 56, then add 2 58, again we have to add 2, so less 8 add 10 60, write it here. then 62, because we are adding 2, okay, in every step, in each and every step we are adding 2. आम्ही 2 ऍड करता. ओके, प्रत्येक एक जाताकूच आम्ही कितें करता? बरयता आणि परत 2 ऍड करता. अगेन ऍड 2 50 64, रायट इट ओवर. आता परत ऍड 2 करपाक मेळटा ना, सो ऍड 5 लेस 3 66, रायट इट. अगेन ऍड 2 68. आता परत ऍड 2 डायरेक्ट जायना, बिग बी फॉर्म्युला लेस 8 ऍड 10 70 70, then 72, write it. 74, write it. now again we cannot do, so use small sister formula. add 5 less 3 76, then add 2 74, then write it here. again do, again add 2, again परत add 2 करपाक जाता ना, big B formula less 8 add 10, so now 80, write 80, then again add 2 82, write it down on the book. मागीर 84, write it down. आता परत add 2 जायना, so small sister formula. add 5 index finger less 3 86, right. परत add 2 88, write down. मागीर परत add 2 जायना डायरेक्ट, सो कितें करपाक जाय? less 8 add 10, so 90 जाले. 90. मागीर write it down. 92, write it down. 94, write it down. 96 जायना डायरेक्ट, so small sister. add 5 less 3 96, write it down. 98. ओके, आता तुम्ही 98 कडे पावला. आता परत 98 तुमकां कितें करपाक जाय? add 2 सॉरी, add 2 चो फॉर्म्युला कितें? less 8 add 10, सो हांगा less 8 डायरेक्ट जाता. ओके, लेस 8 डायरेक्ट जाले. आता ऍड 10 हांगा डायरेक्ट जाता, हांगा आमी ऍड करू शकता. ऍड 10 जागो, ऍड 10 करपाक आमकां जागो आसा. हांगा कितें बीड्स आसा अवेलेबल? आर देयर एनी बीड्स अवेलेबल ओवर हियर? कॅन वी ऍड 10 डायरेक्टली? नो. सो व्हॉट इज ऍड 10 फॉर्म्युला? ऍड 90, सॉरी लेस 90 ऍड 100. ओके, ऍड 1 फॉर्म्युला कितें? लेस 9 ऍड 10. ओके, for add 1, what is add 1 formula? big B less 9 add 10. So when it is add 10, we just add extra 0. Okay, so it becomes this formula. So आता less 90 direct jata and add 100. So what is our answer? 100. Already I have 100 asa. Already they have written 100 over here.
ओके, आय होप यू अंडरस्टूड दिस. ओके, आता रिवर्स करपाक जाय. कितें करपाक जाय? रिवर्स म्हणजे उलटा, मायनस करपाक जाय. लेस टू. आता ऑलरेडी 100 आसा, तातून तुम्ही लेस टू करपाक जाय. 100 आसा, तातून तुम्ही कितें करपाक जाय? लेस टू. सो आता लेस टू डायरेक्ट जाता हांगा ना. लेस टूचो फॉर्म्युला कितें? लेस 10 एड 8. पण हांगा what is big B formula of less 2? Less 10 add 8. Can we do it directly over here? No, जायना. Okay, so what we will do is, what is less 10 formula? What is less 10 formula? तुमका suppose if you don't remember this less 10 formula, what you can try to remember is less 1 formula. Less 1 formula किती असता? What is less 1 formula? Less 10 add 9. Okay, so because we want now less 10, so किती करपाक जाय? हेतूनच तुम्ही 0 ऍड करा. 0 0 0. so this is less 10 formula. एक 0 ऍड करचो पडटा. Okay, we just have to add 1 0 and we get this formula. Okay, now what is less 10 formula? We know less 1 formula is less 10 add 9. so what will be less 10 formula? त्यातून 0 ऍड करचो पडटा. so less 10 is less 100. see here, I am doing less 100 with index finger of left hand and add 90 with right hand. Okay, add 90, pinch in 90. Okay, here. So less 100 add 90. We did this. Okay, now add it direct jata. So do add it. So what we got? 98. कळ्ळें न्ही तुमकां कशें तें? सी, पयली 100 आशिल्लो. ओके, हियर इट वॉज 100. वी कांट डू लेस टू डायरेक्टली. सो वॉट इज लेस टू फॉर्म्युला? लेस 10 add 8. सो लेस 10 वी कॅनॉट डू डायरेक्टली, बट add 8 करू शकता आमी. वी कॅन add 8 डायरेक्टली. बट लेस 10 करपाचो फॉर्म्युला कितें? लेस 100 add 90. ओके, and then add 8. Okay, I hope you understood this. Ata 98. What is the answer? 98. Now again, less 2. 96. Write it down. Now, can you do less 2 directly over here? Nah, less 2 to big formula kite? Less 10 add 8. To is aina. So what is the small sister formula of less 2? What is the small sister formula of less 2? Add 3 less 5. 94. Write it over here. 94. Again less 2. 92. Write. Again less 2. 90. Then again less 2 can we do directly? No. So less big B formula. Less 10 add 8. This is 88. Write over here. Next 80. Again less 2. 86. Now again less 2. Jata less 2 direct करपा जायना. किती formula? Add 3 less 5. 84. Write over here. परत less 2. 82. परत less 2. 80. परत less 2 जाता ना. less 2 big formula. Less 10 add 8. This is 78. Again less 2. 76. Now परत less 2 जायना. So add 3 less 5. 74. 74. Less 2. 72. Again less 2. 70. Write it over here. परत less 2. Less 2 direct जायना. So less 10 add 8. 68. Less 2. 66. आता परत less 2 जायना. So add 3 less 5. 64. Write it down. 62. Write it down. 60. Write it down. Write it down. मागीर आता परत less 2 जायना. So less 10 add 8. What is this? 58. Write it down. Less 2. 56. परत जायना हांगा डायरेक्ट. Small sister कितें? Add 3 less 5. 54. Write it down. Less 2. 52. Less 2. 50. 50. आता कितें करपाक जाय? परत less 2 करपाक जाय. आता हांगा परत less 2 डायरेक्ट जायना. So
लेस टू हांगा डायरेक्ट जायना. सो लेस टूचो कितें फॉर्मुला लेस 10 एड 8. एड 8 डायरेक्ट जाता पूण लेस 10 डायरेक्ट जायना. सो कितें करपाक जाय फॉर्मुला कितें एड 40 लेस 50 प्लस एड 8. ओके add 40 with left hand index finger, less 50 with left hand middle finger and add 8 with right hand. 48. Okay. कळलं तुमका हो फॉर्म्युला यूज केला तो आय यूज दिस फॉर्म्युला. ओके सो 48 write it over here. Then again less 2 46 less 2 again you cannot do less 2 so use small sister formula add 3 less 5 44 less 2 42 less 2 40 then again less 2 less 10 add 8 38 write it down less 2 36 again less 2 जायना डायरेक्ट सो कितें करपाक जाय add 3 less 5 34 write it over here less 2 32 परत less 2 30. ओके आता परत less 2 डायरेक्ट जायना बिग बी फॉर्म्युला less 10 add 8 कितलं 28 write it over here less 2 26 आता परत less 2 डायरेक्ट जाता less 2 ना add 2 less 5 24 write it over here less 2 22 less 2 20 right. आता परत less 2 डायरेक्ट जायना बिग बी फॉर्म्युला कितें less 10 add 18 write it over here less 2 16 आता परत less 2 जायना small sister add 3 less 5 1 4 14 right 12 right 10 right. आता परत less 2 less 10 add 8 write 8 less 2 6 again less 2 जायना so add 3 less 5 4 write it over here less 2 2. Okay so this is the way you have to do it. Okay you have to use small sister and big B formula accordingly. Okay तुम्ही कितें करपाक जाय small sister formula आणि बिग बी फॉर्म्युला घेऊन करपाक जाय. कशें कितें फॉर्म्युला कशें अप्लाय करप ते तुम्ही ऑलरेडी शिकला लेवल 1 आणि लेवल 2. ओके सो दिस इज द वे यू हॅव टू डू इट. सो हे सॉल्व करपाक जाय. करता असताना माझ्या वांगडा सांगा करा. ओके मधी तुम्ही व्हिडिओ पॉज करू शकता आणि करू शकता करून. ओके जस्ट डू द वे आय हॅव डन इट. ओके थँक्यू.